परसों रात को एक साजिश की गई, परसों रात को एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाया गया जो कि एक हल्फनामा था, जो कि स्टैम्प पेपर पे तैयार करवाया गया, वालिदैन से पूछे बगैर तैयार करवाया गया, इनको पढ़ाए बगैर तैयार करवाया गया और हल्फनामा इनको लाके दिया गया। और हल्फनामा लाके देने के बाद कुछ मजहबी शख्सियात के नाम लेके बोला गया कि जी उनके अहकामात हैं, इनको साइन कर दीजिए। और आप एक वालिदैन को जिसके साथ एक वहशी इंसान ने पहले ही जुर्म किया है, अब इनको हमदर्दी देने के बजाय इनके कमज़ोर और मुश्किल वक्त में आप इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मैं फिर कहूँगा खुदा का खौफ करें। हमने पुलिस को वो नाम वगैरह दे दिए हैं, उनके रिकॉर्ड पे वो आ गए हैं। खुदारा इन चीज़ों से बाज आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम खड़े हुए हैं सिंध हाई कोर्ट के अंदर। आज अभी थोड़ी देर पहले फैसला आया है आरजू राजा केस के अंदर। मेरे साथ वालिदैन दोनों मौजूद हैं, पैसा गजाला भी मौजूद हैं। अदालत ने आज जो है कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश की, मेडिकल रिपोर्ट बोर्ड की, जिसने कह दिया कि आरजू जो है ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल की है और उसी के तनाजुर में दोबारा से नादरा का रिकॉर्ड और उसके स्कूल का रिकॉर्ड जो हमने जमा कराया था जिसमें आरजू की एज 13 साल थी, उसको कोर्ट ने फिर वेरीफाई किया और कोर्ट ने जाना कि वो हकीकत मबनी है और वो एज टेस्ट से प्रूव होता है कि 13 से 14 के दरमियान ही बच्ची है। फिर आरजू से पूछा गया कि क्या उसने खुशी से इस्लाम कबूल किया है, क्या उसके साथ कोई किडनैपिंग तो नहीं हुई। तो जैसे कोई भी बच्ची जिसके साथ कोई सडक्शन की गया हो या उसे इंड्यूस किया गया, उसे इंटाइस किया हो, उसे अपने बस में करने के लिए जो भी गंदी चाल चली गई हो, उसने यही बोला कि हाँ जी मैं अपनी खुशी से सब कुछ मैंने किया है। मगर इसके हवाले से कानून बहुत वाज़ेह है कि एक मखसूस उम्र के अंदर बच्ची की जो अपनी रजामंदी और रजामंदी नहीं मानी जाती है उसको फोर्स कन्वर्जन के ज़ुमरे में लेके आया जाता है। कोर्ट ने फ़िलहाल वो कॉन्ट्रोवर्सी एड्रेस नहीं की है। फ़िलहाल 2 हफ्तों के लिए, चूँकि बच्ची अभी भी वालिदैन के साथ जाना नहीं चाह रही थी, वो अभी भी कह रही थी कि मैं अपने शौहर के साथ जाना चाहती हूँ, यानी कि उस इंसान के साथ जिसने उसे अगवा किया है, जिसके साथ चाइल्ड मैरिज का जुर्म किया है, यानी कि वो अभी भी जो है अपने मुजरिम के एक तरीके से जहनी तौर पे उसने बस में है उसके। तो कोर्ट ने इस मामले को 2 हफ्ते के लिए एडजर्न कर दिया है। उसको दोबारा से शेल्टर होम भेज दिया गया है। शेल्टर होम में बच्ची की पढ़ाई, बच्ची की तमाम तर रखवाली जो है वो स्टेट करेगी। कोर्ट की निगरानी के अंदर बच्ची वहाँ पे है और बच्ची की मर्ज़ी के बगैर किसी को उससे मिलने की इजाज़त नहीं है। और इस दौरान कोर्ट ने एक बहुत ही जामे फैसला इस हवाले से दिया है कि ये हर लिहाज से ना सिर्फ चाइल्ड मैरिज है बल्कि वो जो मुल्ज़िम है, कल को अगर उसे बेल भी मिले उसे इस बच्ची से मिलने की इजाज़त नहीं है। और दूसरा, जितने लोग भी शामिल रहे हैं इस शादी को वजूद में लाने में, यानी कि जिन्होंने भी वो दस्तावेज तैयार किए बच्ची को 18 बनाने के लिए, उस पर ठप्पे लगाए, उसको वेरीफाई किया ताकि बच्ची 18 की नज़र आए, उन सबको खिलाफ कहा है आईओ को कि उनको शामिल तफ्तीश किया जाए। ये एक बहुत अच्छा और वाज़े और मज़बूत ऑर्डर इस हवाले से है। बाकी जहाँ तक बच्ची के मज़हब की तब्दीली के हवाले से और क्या वो अपनी खुशी के साथ किसी के साथ जा सकती कि नहीं, ये एक मैटर डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है। 2 हफ्ते बाद इस पर दोबारा हियरिंग होगी, तो ये मैटर चल रहा है। मगर चाइल्ड मैरिज की हद तक कोर्ट ने आज ये कॉन्ट्रोवर्सी एड्रेस कर दी है। अब इसका ट्रायल जो है वो ट्रायल कोर्ट में चलेगा। आप वालिद साहब कुछ कहना चाहेंगे सर? बस यही कहना कोर्ट के हवाले से। कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला सुनाया है। हमारे खुदावन से शुक्र अदा करते हैं कि कोर्ट ने अच्छा फैसला सुनाया है। हम बस यही चाहते हैं कि हमारी बेटी हमारे को मिले, हमारे को किसी से कुछ नहीं लेना, हमारे की बस बेटी मिले हमें। थैंक यू। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी मुझे मिल जाए। मेरी बेटी मुझे सिर्फ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। और जज साहब ने जो फैसला सुनाया है मैं उनको सलाम पेश करती हूँ, खुदा उनको बरकत दे। इस लिहाज से हम शुक्रगुजार हैं कि जो 11 की हेयरिंग थी, गवर्नमेंट सिंध ने और अदलिया ने इतना ज़िम्मेदारी का एहसास किया कि उसको इतनी फास्ट ट्रैक पे हेयरिंग की गई कि 2 को हुई, 5 को हुई और आज 9 तारीख को हेयरिंग थी जिसमें मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जो कि विद इन 2 डेज़ वो ऑर्डर आ गया और उस बच्ची की उम्र 14 साल डिक्लेयर हुई। और कोर्ट ने बड़े वाज़ेह अहकाम दिए हैं कि उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने इस शादी को कॉन्स्टिट्यूट करने में, परफॉर्म करने में रोल अदा किया, उन सब के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। और अली अजहर को मिलने से सख्ती से मना किया गया है और बच्ची को जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए आईओ को भी ऑर्डर कर दिया है, जो कि अब शारक जो आईओ है उसको ऑर्डर कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि अदलिया जिस तेज़ रफ्तारी से इसमें आगे पेश रफ्त कर रही है
اور ماں باپ کے وہ دکھ کو دیکھ رہی ہے, کمیونٹی کے دکھ کو دیکھ رہی ہے اور پاکستانی قوم کے کنسرن کو دیکھ رہی ہے. اس وجہ سے ہم عدلیہ سے مطمئن ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ کا جو فیصلہ ہے اس کا احترام کیا جائے, اور ٹوٹلی والدین بھی مطمئن ہیں اور ہم لوگ بھی جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, ہم اور چرچ کے لحاظ سے میں پاسٹر بھی ہوں اور چرچ بھی اس فیصلے سے مطمئن ہے کہ عدلیہ جس تیزی کے ساتھ اس کیس کو ہیئرنگ کر رہی ہے, پروسیڈ کر رہی ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد انصاف ہوگا اور جو بچی ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے عدلیہ جو فیصلہ کرے گی ہم اس کا احترام کریں گے. اس میں ہم ایک اور بات سامنے رکھنا چاہیں گے کہ والدین سامنے کھڑے ہیں, یہ اس بات کی گواہی دیں گے. پرسوں رات کو ایک سازش کی گئی, پرسوں رات کو ایک ڈاکیومنٹ تیار کروایا گیا جو کہ ایک حلف نامہ تھا, جو کہ اسٹیمپ پیپر پہ تیار کروایا گیا, والدین سے پوچھے بغیر تیار کروایا گیا, ان کو پڑھائے بغیر تیار کروایا گیا اور حلف نامہ ان کو لا کے دیا گیا. اور حلف نامہ لا کے دینے کے بعد کچھ مذہبی شخصیات کے نام لے کے بولا گیا کہ جی ان کے احکامات ہیں, ان کو سائن کر دیجئے. اور جب اصرار کیا گیا کہ اس میں لکھا کیا ہے, یہ ڈاکیومنٹ ہے کیا, ہمیں کھول کے بتایا جائے, تو پتہ چلا کہ حلف نامے میں لکھا تھا کہ یہ دونوں والدین اپنی خوشی سے جو ہے اپنی بچی کی کسٹڈی کسی اور رشتہ دار کو دے رہے ہیں. اور یہ نہ صرف ان کے لیے ایک دل دہلا دینے والا واقعہ تھا, ایک خوف زدہ کرنے والا واقعہ تھا, جس کے بعد ہم نے پولیس کو آگاہ کیا ہے. اس سازش میں جو لوگ ملوث تھے ان کے نام ہم نے ڈی آئی جی صاحب کو پہنچائے ہیں اور ہم نے پولیس پروٹیکشن ریکویسٹ کی ہے, جو ہم مشکور ہیں پولیس کے کہ انہوں نے ان کو فراہم کی ہے. اس بات کی تصدیق والدین خود کریں گے کہ کیا ایسا کوئی ڈاکیومنٹ آپ کے سامنے رکھا گیا؟ جی جی, کل وہ کوئی پیپر تھا, اسٹامپ پیپر وغیرہ, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ آپ اس کے اوپر سائن کر دیں کہ بچی ہمارے پاس ہو. ہم نے بولا اس کے اوپر لکھا کہ ہمارے کو پڑھنا نہیں آتا. تو پھر وہ باجی آئی ہیں تو باجی نے پھر وہ پڑھ کے سنایا, تو ہم نے بولا وکیل کے بغیر ہم نہیں کسی چیز کو. آپ سے پوچھا گیا تھا یہ ڈاکیومنٹ تیار کرتے ہوئے؟ نہیں, کسی سے. کیا آپ اپنی خوشی سے اپنی بچی کی کسٹڈی کسی اور کو دینا چاہتے ہیں؟ ہم تو 13 تاریخ سے دھکے کھا رہے ہیں, ہم تو ملنے بھی نہیں دے رہے. تو خدارہ جس بچی کو پہلے 10-12 دن کوئی نہیں پوچھ رہا تھا, آج ہر کوئی اس کا باپ بننا چاہتا ہے, آج ہر کوئی اس کی ماں بننی چاہتی ہے, چونکہ اسے دنیا فالو کر رہی ہے یا میڈیا فالو کر رہا ہے. تو اس بچی کی گارڈین شپ لے کے, اس بچی کی کسٹڈی لے کے جو ہے نہ جانے لوگوں کے کیا ارادے ہیں, وہ کس طرح سے اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ ایک والدین کو جس کے ساتھ ایک وحشی انسان نے پہلے ہی جرم کیا ہے, اب ان کو ہمدردی دینے کے بجائے ان کے کمزور اور مشکل وقت میں آپ ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. میں پھر کہوں گا خدا کا خوف کریں. ہم نے پولیس کو وہ نام وغیرہ دے دیے ہیں, ان کے ریکارڈ پہ وہ آ گئے ہیں. خدارہ ان چیزوں سے باز آ جائیں, خدا سے بھی توبہ کریں, بچوں کا لحاظ کریں, والدین کی عزت کریں. آپ کے بھی اپنی اولادیں ہیں اور اس طرح کی غیر قانونی چیزیں بند کریں, ورنہ ہم کورٹ کے سامنے بھی یہ چیز رکھنے پہ مجبور ہوں گے اگلی پیشی پہ. آج ہمیں موقع نہیں ملا تاکہ اس حوالے سے بھی اس کے اوپر ایکشن ہو. یہ آپ پوری کمیونٹی کے لیے, پاکستان کے تمام لوگوں کے لیے بات ریکارڈ پہ لانا ضروری تھی, آپ کے اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے, کہ کالی بھیڑیں جو ہیں ان کو ہم ابھی بھی موقع دے رہے ہیں کہ خدا کے واسطے توبہ کر لیجئے, استغفار کر لیجئے, ان کیسز کو ایکسپلائٹ کرنا بند کیجئے. شکریہ. تھینک یو.